Marhaba bikoum, bonjour à tous. J'ai le plaisir de partager avec vous une nouvelle recette d'un savon transparent. C'est le quatrième sur ma chaîne. Je vais la tester pour vous et on va découvrir ensemble le résultat. إذا نقول اليوم راح ندير طريقة جديدة تاع صابون شفاف. خصنا نديروها كيف ونشوفوا الريزلت النتيجة اللي نحصلوا عليها في الأخير. نبداو صنعته، نبداو نخدموا هذا الصابون. On va donc commencer sa réalisation. La première chose à faire, j'ai pesé 40 grammes d'eau déminéralisée. J'ai pesé aussi 40 grammes de sucre. Je vais verser. Maintenant, à ce mélange qui va devenir un sirop, je vais ajouter de la glycérine. Donc j'ajoute 100 grammes de glycérine végétale. Voilà, exactement 100 grammes. Je vais couvrir cette solution. Je prends un deuxième récipient et je pèse 200 grammes d'éthanol, alcool à 96 degrés. Alors, il y a une question qui m'a été posée sur comment passer d'un alcool de 96 degrés à un alcool de 90 degrés. Alors, j'ai répondu par oui, c'est possible. Vous savez qu'il y a un tableau de dilution d'alcool. Quand vous avez un alcool d'un degré donné, vous pouvez passer à un alcool d'un degré inférieur. Par exemple, moi j'ai un alcool à 96 degrés. Si je veux passer à un alcool de 90 degrés, je n'ai qu'à le diluer. Et la quantité d'eau à ajouter pour diluer cet alcool et le faire passer à 90 degrés se trouve dans un tableau de dilution d'alcool. Le tableau est disponible sur internet, vous pouvez le télécharger et il vous donne une quantité pour différents degrés. Alors on peut passer à un degré inférieur, mais on ne peut pas passer à un degré supérieur évidemment. Pour le cas de l'éthanol 96 degrés, pour le faire passer à 90 degrés, on doit ajouter 7,73 grammes d'eau pour les 100 ml d'alcool de 96 degrés. Autrement dit, si je prends 1 litre d'éthanol à 96 degrés, j'ajoute 77 grammes d'eau pour avoir un alcool à 90 degrés. إذا كنت نقول سألوني يطرحوا لي سؤال كيفاش ندوزو من الكحول نتاع 96 درجة، خاطر ساعات في بعض الأحيان نستعملوا الكحول تاع 96 درجة وفي بعض الأحيان نستعملوا الكحول تاع 90 درجة. إذا نقدروا نمروا من 96 درجة إلى 90 درجة بصح لكن ما نقدروش ندوزو من 90 إلى 96 درجة. واش هو كاين وثائق في انترنت ان تابلو يعطيكم الكميه تاع الماء اللي تزيدوها باش تجوزوا من درجه الى اخرى. هذاك التابلو هو اللي يعطيكم هذيك الوثيقه هي اللي تعطيكم في تسبوها موجوده في انترنت. اذا فيما يخص الكحول تاع 96 درجه كي تحبوا تجوزوه ل 90 درجه
الكميه تاع الماء اللي تضيفوها له هي في كل 100 مليلتر تاع كحول 96 درجه نزيدوا له 7.73 مليلتر تاع الماء. اذا الى ناخذوا لتر واحد تاع كحول تاع 96 درجه نزيدوا له 77.3 مليلتر ماء باش يولي عندنا كحول تاع 90 درجه. اذا نكملوا نوصلوا التحضير تاعنا. نسيت ما هذا ما قلتش واش درت فيه. هنايا درت 40 غرام تاع سكر، زدت فيه 40 غرام تاع ماء، وزدت عليهم 100 غرام تاع غليسرين نباتيه. قلفتو نحطو بجهه. ودوك راح نوزن الايثانول، غنسحق 200 غرام تاع ايثانول. دونك جو في بوزي 200 غرام d'éthanol. Voilà, exactement. إذن هادو 200 غرام تاع الإيثانول راح نغلفهم أيضا كيما غلفت السكر. Je vais donc couvrir ce récipient de la même manière que le premier récipient. Parce que l'éthanol s'évapore très rapidement. إذن قلت الإيثانول يتبخر بسرعة إذا كان ما نغلفوهش مليح. Pour éviter son évaporation. Maintenant, je prends ces deux récipients et je les mets au bain-marie pour les laisser au chaud. Donc, je vais chauffer ces deux solutions au bain-marie. Il faut qu'elles soient toutes les deux à haute température, enfin, à des températures assez élevées. Et dans la الكحول وهاد السكر والغليسرين نحطهم في حمام مريم باش يكونوا في درجه يكونوا دافين كي نضيفهم للزيوت. Je m'occupe maintenant de mes huiles. J'ai pesé 200 g d'huile de noix de coco et 40 g d'acide stéarique. إذا قلت أني حضرت وزنت من قبل 200 غرام تاع زيت جوز الهند و40 غرام تاع حامض دهني. الآن نجوزهم في حمام مريم وندوبهم. Donc je vais faire fondre cette solution huileuse. Moi je fais passer au bain-marie. Si vous désirez le faire à travers un micro-ondes, faites-le. Je dois préciser que pour la solution huileuse, la phase huileuse, il faut quand même bien chauffer, il faut dépasser les 74 degrés, aller jusqu'à 77 degrés éventuellement. إذا قلت الخليط تاع الزيوت ماشي غير ندوبوه ولكن نطلعوا الحرارة تاعو، نحاولوا نلحقوه حتى ل 74 76 درجة باش تقعد الحرارة تاعو عالية، خاطر باش نخدموه نسحقوه يكون الحرارة تاعو عالية. وعلى هذا نسخنوا ايضا الكحول والغليسرين باش تكون كاع المكونات يكونوا حراره عاليه. L'huile de noix de coco et l'acide stéarique sont bien fondus. Je vais ajouter maintenant 100 g d'huile, non plutôt 40 g d'huile de ricin. إذا قلت مور ما دوبت زيت جوز الهند والحامض الدهني نزيد 40 غرام تاع زيت الخروع. J'ai 2 grammes de plus, c'est pas grave.
C'est à 73 degrés. Maintenant, je vais préparer ma solution de soude. Alors, j'ai déjà pesé l'eau, une eau déminéralisée. J'ai pesé 110 grammes d'eau déminéralisée que j'ai mis au congélateur pour que ce soit très froid. إذا قلت وزنت 110 غرام تاع ماء مقطر وحطيته في الثلاجة باش يبرد مليح باش نتحكم في درجة الحرارة. J'ai également 47 grammes de soude caustique. إذا عندي أيضا 47 غرام من الصودا. La température est aux environs de 70 degrés pour la solution d'huile. 63 degrés pour la soude. Alors je vais commencer à mélanger. Alors là ça va aller très vite. Donc comme هنا راح العملية راح بسرعة. دونك واش لازم تخلوا في بالكم اللي درجة الحرارة تاع الخليط كي تبداو تضيفوا له المكونات الأخرى لازم تبقى دائما في حوالي 70 درجة، شوية أقل ولا شوية أكثر، لكن ما تحبوش بزاف. إذا حطت بزاف عاودوا رجعوها في حمام مريم وطلعوا الحرارة. Alors je disais que ça va aller très vite. Maintenant, la chose qu'il faut garder en tête, c'est que la température du savon, de la solution, du mélange qu'on va avoir, doit rester aux environs de 70 degrés, plus ou moins quelques degrés. Donc, si ça baisse trop, il faut remettre au bain-marie pour faire monter à nouveau la température. On va commencer, ça va être très rapide. Alors, avant d'ajouter la solution de soude, j'ajoute une petite quantité d'éthanol, très petite. Et la soude, il faut vraiment ajouter en très petite quantité. إذا قبل ما نزيد الصودا نحط شوية من الإيثانول وبعد الصودا نضيفها بكميات صغيرة. Pour éviter que la température baisse, j'ai préféré remettre au bain-marie. باش الحرارة ما تحبطش كتير من تاع الصابون. درت عاود ربحتها في حمام مريم. الماء اللي كان سخون درتو فوقها. هذه من هذه الجهه، من الجهه اليسرى الصودا، من الجهه اليمنى الإيثانول. Pour ne pas se perdre, je disais que du côté gauche c'est la solution de soude et du côté droit c'est l'éthanol.